I'm here at the souvenir stores. It's a lot of souvenir stores, dusters. No. Souvenir stores. Malungs. Malong is available here. Malong. Sumi batik dress. Jumbo dress. Tied. And here. Wallets. Pwede din, you can see here, lots of malong. Ay, excuse, tanaw lang ko. Wala ang mga accessories ba? Katong float na gamay pila to? Asa? Yung maliit na float. Kasi float. Nasa yung fun dere. Very nice fun. Pamaypay. I'm taking the video. Pamaypay. Shawl. Available shawl here. Shawl. This one. Pamaypay. Pamaypay is available here. Maliit siya. Akali gamay siya gang no, gamay na ito dako. Pareha na siya size. Lahi, ma'am. Bragday dako to ba? Ay lahi. Same lang sila na. Same. Next time mapalit ko ani. Gamay na siya. Sige. Mga tribal shawl Pila nila lang kaning tribal kanyo Asa ka na? 150, madam. Yung ipakita ano daw lapad gang. Lapad na siya mga. Para ma'am. Mabidyohan ka. Ayaw. Sige. Ano yung siya? Sure. Hi guys. Welcome to our vlog. I'm here at the souvenir batik stores. Tribal store. Hi po. The beautiful sales lady here. Others souvenir Davao ni ref no, magnetic ref. Yes po. Magnetic ref souvenir. Gusto mo si Agila na ay si Agila. This is malong siya lang. Unsa size aning malong? Double yan siya, madam. Double size malong. Opo. Naa siya kaning tinalak na kuan. Bolero, ma'am. Bolero dress. Yung dress Jude ba? Ay pila na siyang tinalak gang? 850, ma'am. Pwede 800 na lang. Pwede mo ko mag-skinny magsando. Opo. Ay, dili na siya pwede sando, ma'am. Sanduan ilalim. Ha? Asa? Kaning bolero man. Bolero. Sando na diri sa ilalom. Salad no. Sando ba? Ay spaghetti strap na The sleeve. Sige po. Sige, thanks guys. Okay, thank you. Ay siya bili ng agong. Bigong. Agong. Big na agong. Asa mang kuan ani ina? Ano? Nandun sa line. Bigbenta ni, baligya ni. Okay. Talaga.
Sa mga tribal no. Saan siya magamit sa mga tribal? Kani oh. Pila pud ang gong? How much is gong if you like Nasa mga 15,000? 50. 50? Pwede patunog. Pwede try daw gang. Sa ina. Mga duster. Dusters here. Tribal dusters. Ay, we try the gong. No? Magpatunog kayo sa gong. Ayan. Nice shade ko ah. 25,000. Asali ang ano nista. Stand. Ay, diri lang ba or diri? Pwede po diri lang. Tanan. Kanila? Thank you. Ito na ko gawin. Mga accessories here, oh. Lots of accessories. Tribal accessories. Native. Bagugo. Tribal accessories. Hair dress. Ugong. Ula sa gong. Saan sa manig? Ay, katong manig ana-ana. Oh. Welcome Lian siya. Para sa mga maranaw. Pageant or ano. Ay, Lay. Lay, manday siya, no? Welcome Lay. Welcome, Lay. Dahil pila po yung welcome, Lay. 150 lang na. Nice siya. Kung VIP visitors ka, na siya welcome, Lay. Ay, itay lang naman siya, diba? Yes po. Welcome, Lay. See, lots of accessories. Tribal accessories. I have already this. Like this. Nice is ako. Kani ba? Kani float lang. Pila nilang? 250. Nice. Sige, thank you so much. Hi, ida yung goreng street in this LA. Nice, nice ko. Nice lagi siya. Filipiniana. 6 months. No? Next ka siya. Taas-taas pa ilang 3 months. 6 months. 6 months. No, ano ba? Native store. Ay, sabihin ng stores. Mga batik dresses are available here. Sigurd. I'm here at the younger city. Thanks for watching. Ayos, ma'am. Sa loob. Ayos, ma'am. Nasa
repair. Cellphone, ma'am. Cellphone repair. Cellphone system. Cellphone repair. If they asking you cellphone repair. Girls po, 50. Ang sagay siya? Overrun? Ilan ni? Ilan? 180. 150 wholesale. Yan yung naklase na overrun. Overrun shoe. Beauty products here. As for our friends.